কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন? এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Kolumka ang Suparna Zamatia norok jotonono lamshogo sine tabuksuk zorani kokboro koktumawo. Poilano fadi naleyana tinini koktuma bokrobro. Fashal horo TR07A1834 marine khungsa bulero malkhung sidi karang smuggling khlainani thangi tongwani zorawo amtole thanne police bai kasusaka a malkhunggo naijogui manjaka kaisisne packet bishingo 578 kg sidi karang pajimungo malkhungni driver na arrest khlaika amtole thanne police. Sashala Shimbukchakni Halamparate Riangpara Amsevo door-to-door camping Khlaika Demsura Kosusorani candidate Bipin Debarma Ashalobini Logo Manjaka BJP ni Adong Politics Debarmano Khoboi Dekubun Adongro. Sashala 17 Pekwazala Janman Jainagar constituency ni Khatung Bazar Amsewa Kaithang VC Lukurona Tewe Hati Kutum Panda Khlaisaka Ashala Dalbidal Bodoliya Kare to family ni 15 voters Ronka Tekamot Bodoni Bana Yafare Borona Lamza Subina Harka Pando Manzana Narwairo. Sashala 6 nung manu soilengta kesaram kamio khlaijaka kaisa nokla kutum panda opandani bishingtene dalbidal bodol yakare 14 family ni 36 voter romka chikra motha bodoni bana yafare borona lamja subai nahar ka candidate Hollywood Jakma MLA Foldang Shiro khoboi kobone adongro. ADC Chong Barino Buscount Tonovi Balram BCW door-to-door camping Khlaika Demsura Kosusorani candidate Bipin Debarma Ashalobini Logo Manjaka Bodoni takeover Adongro.
एडिसी चौबारिनो बुस्काउन्टनोबै चासलो राधा मोहनपुर भिसिनि दालबिदल आमसेवा डोर टु डोर क्याम्पिङ खलाइका 17 पेकवाजला जन्मिन्छन् गर्ने क्यान्डिडेट किताब ज्याबरमा आशालो बिनि लगौ मञ्चका बोतल देखो आतंक साशाला शिमना चौमाकारिनी क्यान्डिडेट रविन्द्र देवबर्मा पश्चिम चाँदपुर भिसी वर्गाचिया पारा डोर टु डोर क्याम्पिङ खलाइका आशालो मञ्चका बोतल देखो आतंक ताबु कक्तमा शुक्र बोय फासल हर TR07A1834 मारिने खुंसा बुलेर मालखुं सिडी करान स्मागलिंग ख्लाइनाने थांगै तंगनि जराव आमतले थाने पुलिस बाइक आसुजाका आ मालखुंगो नाइजोगै मानजाका काइसिसनि पैकेट बिशिंगो 578 केजी सिडी करान पाजमुंगो मालखुंगनि ड्राइभरना एरेस्ट ख्लाइका आमतले थाने पुलिस हर आंदर निसेबना हरे सिडीकरण स्मागलिंग ख्लाइनाने थांगै पुलिस बाइक रमै नारजाखा पार्टी मुनोते कक्तमाने बिशिंगते साइमानका फासल हर कोनाबन आमसानि प्रसन्नजित देवनाथ मंगै खरकसा शिकला TR07A1834 मारिने खुंसा बुलेरो पिकअप मालखुं बाइ सिडीकरण स्मागलिंग ख्लाइनाने थांगै तंगमाने जरावो आमतले नाका पोयनो कासो वै नारजाका आमालखुं पाइथागो आमालखुंगो नाइटोगै मानजाका काइसिसनि पैकेट बिशिंगो 578 केजी सिडीकरण अबनि लगी लगिन मालखुंनि ड्राइभर नो एरेस्ट खलाइका आमतले थाने पुलिस এসআই রণব্রত ঘোষ সহ আমাদের পিএসএস স্টাফ এবং টিএসআর নাকা ডিউটিতে ছিল। এই সময় একটা গাড়ি আসে যার নাম্বার TR07A1834 বুলেরো পিকআপ ভেহিকেল। এই গাড়িটাতে আমরা তল্লাশি চালিয়ে টোটাল 17 বান্ডেল 578 কেজি আমরা শুকনো গাঁজা উদ্ধার করি এবং ড্রাইভারকে আমরা অ্যারেস্ট করি। এই বিষয়ে আমরা একটা সুনির্দিষ্ট এনডিপিএস একটা মামলা আমরা নথিভুক্ত করব এবং আগামীকাল যে গাড়ির ড্রাইভার তাকে কোর্টে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে প্রেরণ করব। पार्टी मुनियागोला आ मालखुंनि ड्राइभर नि मंगै एनडीपीएस एकेरंगो काइसा दरबारियागो नाहरै पार्टी मुनोतेवि साइटोगै नाइटु मंगो अंकर जक्ताबो पुलिस सासले पुलिस रिमान्ड सानै बनो दरबार नगो तिसाखा पुलिस विशाल गर्नेसिमी जीवननि कक्थुम चिनी खराङ साशाला सिम्बुकचाकनि हालामपारा ते रियांपारा आमसेवो डोर टु डोर क्याम्पिङ खलाइका देमसरा कोसोसराने क्यान्डिडेट विपिन देवबर्मा आशालबि निलग्यो मानजाका बीजेपी ने आजङ परिटोस देवबर्मानो खबै देखुवन आदङ र নির্বাচনে বিজেপি মনোনীত প্রার্থীদেরকে বিপুলভোটে জয় করুন এই এডিসি নির্বাচনে লাল মাথাকে একটি ভোটও দেবেন না एडिसी चौबारिनो बुस्काउन तनवे दालबिदल आमसेवे खलाइजाक तंखा चौबारनि पेरमं आबो हाइकना सारसलो देमसरा कोसोसरा बीजेपीनि बाताइने विपिन देवबर्मा बो नगनगो थांगै पेरमं खलाइबि तंखा आसलो सिम्बुकचाक हालामपाराते रियांपाराने लुकोरबाय मालाइका क्यान्डिडेट विपिन देवबर्मा आबोनि लगिना आमसानि लुकोरबाय सालाइका कगलाम आमसानि लुकोरने जंजालनि कगनोबो खानाखा पाइथागो एमडीसी धीरेन्द्र देवबर्मा कैंडिडेट विपिन देवबर्मानो फादरनि खनै सामानि कगनो फिराव मंग्रनानि थांगै साका आंबो एमडीसी धीरेन्द्र देवबर्मा हाइकु दक्साखै जानायनो खनै बिसिबाव आसुनो सामंका हाम खलाइका हनके तामुनि बागै गिरि जागनानि नां खनैबो साका कैंडिडेट विपिन देवबर्मा आबो हाइ खनै तेबो दालबिदल कक साका कैंडिडेट विपिन देवबर्मा एक्सेप्ट खाइथाया विपिन देवबर्मा तते उबनि दफाने बरक जाबले ना विपिन देवबर्मा दालचनाय विपिन देवबर्मा बो धीरेन्द्र देवबर्मा हायो मुया सानाय गुडक सानाय चाखै सानाय आं कक बरक साथनि बो कक बरक साव आं देवबर्मा साथनि बो देवबर्मा सेव विपिन देवबर्मा धीरेन्द्र देवबर्मा कोनो पार्थक्य नीतिगत आलादा मानो आदर्शगत आलादा मानो पार्थक्य सामंतांसे आलादा मानो बो जेबो सामंतां हयतो आं से रकमबो सामंतां आं जनगण बाय ट्रैक रेकर्ड सिकक साव बहा टेप रेकर्ड बाय टेप रेकर्ड नि डिफरेंस दङ जोंखाय सामुंनि माध्यमे कक साव बहा टेप रेकर्ड थाखाय सिरक मकर सिनि कक साव जनगण बिनि अ एलाकारको पुरि सिंसेमा कबले जनगण बरो 5 बছरनि जे सुजुगरिमानि फले बताम सामुं खलाचा আর जों आगामी दिनाव 5 বছর आं 2 বছর सिगाङाव अ एलाकानि जनगण दङ आरो जेबो बहिरागतनि कक साव बा बायरानि बरक साव सिनि महाराष्ट्रनि बिबिजुखाय छत्तीसगढ़नि बखै बो एडिसिनि थाखायसा आगाबनो क्लेरिफिकेशन तो धीरेन्द्र देवबर्मा आंले देवबर्मा मुया सानाय कुडक सानाय चाखै सानाय कक बरक सानाय सिनि महाराष्ट्रनि बिबिजुखाय अ जागा इस त्रिपुरानि एमपी अंगैबो जाखा बबो जागानि निनि रिगानाय कानाय रिसा कानायबा
বকি মুইয়া সানাই কুরক সানাই কবরক সানাই যে আপনাকে ক্লিয়ারিফিকেশন দিতো আর আনি পার্শ্ববর্তী কেন্দ্র বোঝা রাজেশ্বর দেববর্মা টাকার জন্য ফাইভ বছর ফাইকা বরক খোলাই চাম্পা ওরাও নিনে রামচন্দ্রনগর সাব জাকা জেমস দেববর্মা গীতা দেববর্মা বড় সাহেব থেকে পেকর জলাও নিনি দলনি ক্যান্ডিডেট হোক নং যে বুঝে বহিরাগত সাও নং নিজে অজাগানি এলাকাও বহিরাগত যে বরং ব্যবহার খাই দङ নং অজাগানি এলাকানি জনগণ বুড়ি পাঁচ তাই হরিব নং এলাকার নং তো দায়িত্ব তোমানে বলে নং যদি কিরিয়া হাঙ্গাকাই নং আলটু ফালটু কক্সাই কোনো লাভ করে নং কিরিমানে বাগে নিনে খুব যা সামানে নং সারে আংনো ব্যক্তিগত কোনো সানান থেঙ্গা নং যথেষ্ট একটা নং ইলেক্টেড পার্সন নিনে সমাজ বরম দङ তো কাজে নিনে ওজন বুঝে নং কক সারে অবশ্যই নন লোক সম্মান দেওয়ানো Baskang edisi chong barana tebe hastini juda juda thangkrang bodol ni adong rokno baskang edisi chong barana tebe permong khlai bitangkha fia balukorok sabona edisi hafango achuk dunai abo 12 April salmaribono saimanai Simbukchak ni simi amit tei tinani kokthum chini khorang Sasala 17 Pekwazala Janmen Joynagar constituency ni Khatung Bazar Amsewa Kaitham VC Lukorona Tebe Hathi Kutum Panda Khlaisaka Asala Dalbidal Bodol Ya Kare to family ni 15 voters Romka Tepramotha Bodol ni Bana Ya Fare Borona Lamjak Sokai Nahar Ka Pando Manjanai Narwairo আসলে হাতে প্রথম পান্ডাও মানজুকা 17 পেকোয়ার জেলা জন্মেন জয়নগর টেপ্রা মথায় ক্যান্ডিডেট গীতা দেব বর্মা কাসা মন্ত্রী মেবার কুমার সমাটিয়া এমএলএ মানব দেব বর্মা এমএলএ বিশ্বজিৎ কলয় টিডব্লিউএফএস ডিস্ট্রিক্ট টাংফাং নাইশামারি দেব বর্মা জোনাল চেয়ারম্যান রাকেশ দেব বর্মানো খবর কুবনা থংরাও আসলে দালবিদাল বদলিয়াকারি টু ফ্যামিলি নি 15 ভোটার শ্রমকা টেপ্রা মথা বদলনি বানা ইয়াফারি প্রণলাম সবাই নাহারকা পান্ডাও মানজুনাই নারওয়াইরাও আসনে পান্ডাও কক্সানানি থাঙ্গাই 17 পেকোয়ার জেলা জন্মেন জয়নগর টেপ্রা মথা ক্যান্ডিডেট গীতা দেব বর্মা শাখা ন্যূনতম চিনি কম পড়ক চিনি ভাষা মাতৃভাষা মাতৃযুক্ত সমান বিনা মাতৃভাষায় মিটে না মনের আশা চিনি কপায় কক মাসায় একাই চিনি বুখানি পাঁচ থাঙ্গিয়া পিয়াই কক বরকন্ড পর্যন্ত দীর্ঘদিন ৭০-৭৫ লাঞ্ছিত বঞ্চিত খাইয়ে তাবুক পর্যন্ত স্ক্রিপ্ট পর্যন্ত তোর সিলেকশন খাইনি ঠিক খাইরিয়া আবাইকন আসলে হাতে প্রথম পান্ডাও এমএলএ মানব দেব বর্মা তার ভিতর কোকলাম শাখা নগো কজেনাঙ্গা নরক সেনাতরনো সাওয়ানো yang tau thane yang tangwan sokte alos marino bud din no ko sanai ai no ko sanai tam karon buba karna hamdabe tini sanamo to puila ko sanamo to tini ekta nius pe paran lukha onone মুখ্যমন্ত্রী তামসা এডিশিও আতাসে আতাইশ তিনি লুকা বিনের খরচে মন্ত্রী নিউজ পেপার লুক মানে বুকা থেকে শাখা আতাসে কিসিকা 17টা জাস্ট নচিকো কয়েকটা প্রোগ্রাম সেন খাইকা নুবা বাইসে শাখা আতাসে 17 তিনি আর কাতু বাজরা তিনি লুবানে তাই কয়েকটা জায়গা প্রোগ্রাম লুবানে হেনকেনা সাবন বসে 17 নি বসে খাই নাই অনেক চলা ইলেকশন রেজাল্ট ফাইতে রেজাল্ট দিল নখরে কাবা আতাসে লাভ তো জিরো আছে জিরো আসলে হাতে কুটুম পাডাও আমসেন লুকরোনো কুবাকক ফাইমান জমানি মকলক লাইখা তাকার জলানি সেমি বিপ্লবনি ককটুম চিনি খরাং Sasalo 6 nung manu soileng ta kesaram kamio khlaiza ka kaisa nokla kuthum panda opandane bishingtene dalbidal bodol ya kare 14 family ne 36 voter romka tipra motha bodol ni bana ya fare borona lamja subai nahar ka candidate Hollywood chakma MLA foldang shu no khoboi kobone adong ro
Buskango edisi chongbari abono tewe hastene dalbidal kami amsewa khlaijagai tongo dalbidal samong homo a samong homo ne bishingono sa solo 6 nang mono soy lengta keseram kamio khlaijaka kaisa nokla kuthum panda o panda ne bishingtene dalbidal bodol yakare 14 family ne 36 voter romka tibramota bodol ne bana ya fare borono lamjak sogoi naharka candidate Hollywood chakma MLA poldang shunok khoboi kobon adong ro বিজেপিও থানে আং 5 বছর চালুকা যে থানে এডিসি বুটব আং ও 13 নম্বর বুটনা চালুবই থাকা ইয়াবা তাবুক নুগা থাকা যে বিজেপিও কোনো লাইন ছাড়া যে আং তো 13 নম্বর বুটনি বুট প্রেসিডেন্ট তংমানি কিন্তু হঠাৎ চাকে বড় আনো সাহেব যেন অতাম খাই নেই যে আনো বুট প্রেসিডেন্ট মনারি দিকা আবনি পরে আং কোনো প্রবলেম কইকা এরপরে আং বংনা তৈসা সংখ্যা আং তাবো 1 বছর ব হামিয়াকলাই কই তংকা আবো বড় কোনো খাই নেই ফিয়া চের ফিয়া তখন আং খাতলক আং বংনো হামজাংমা বাই আং বংনো খাইনা হাই আন বখা ওয়ানসুবি নাং বংনো ফোন খাইকা কক সাকা কিন্তু বড় আনো তাবুকে আস্তে আস্তে নর নর কোনো কেয়ার খিয়া আং আবনো সাজাগলিয়া বংনা আইদুলি জি হামজাগি আং তাবুক বুবা গরে আইদুলি জি হামজাগি আনি ভবিষ্যৎ ন ওয়ানসুবি আনি মানে আনি নেক্সট জেনারেশন ন ওয়ানসুবি নাইমানি কিন্তু বিজেপি কোনো লাইন করি তাই আর কোনো থাংনে লামা করিকা বকামিমো মো তিনি কেশরম নিনি yakte khoro busu butar stu figa tini joining তিনি 14 ফিমেলে 36 বুতার তুই নি তিনি বুবা গরে বানারম নিনি মুখে আনবো মং আসল কের বিতরণ দেব মা পারাকে তো বচন দেব না হিনি বুং কইতম a pandawa amsani kabangkuk lukorano phaibe manjak mane mokolo kalaikha longtrai belene simi kerone kokthum chini khora edisi chong barino buskang tonowe balram besiwa door camping kalaikha demsara kososara ne candidate bipin debarma ashalo bini logeu manjaka bodolne takeover adongro Asalo Bolaram Bisini Lukorok by Nognogot Hangai Malaka Demsera Kososarani candidate Bipin Debarma Avani Yagulon Lukoroni Singzalni Kogna Kanaka Asalo Pila Mungo on Kare Lukorone Kahaman Marimanka Abo Haikana Asalo Koksanani Tangai Demsera Kososarani candidate Bipin Debarma Shaka Bolaram Bisini Lukorok Belakan Singzala Kalaiza Boroni Tane Kuri Mungsaberani Shepsab A constituency MDC Te MLA Rock Mungsa Nahar Munkare Khane Te Budal Bidal Kokshaka Bizapini candidate Bipin Debarma ini sing kososarani je Bolaram EDC village sing rojana সম্পর্ক অভিযান খাইকা বরক ni asake dukho durdosha borok jebabe anobor me bisa haike kok lugui saka thangnai 5 বছর je borok o jagani elected MDC haika ba MLA nam jakha abani jonok kogya jonogon ni thani khungni kokse omosupora selak ma singsa phai kok khnaka কয়েল কাইনাই সে বরক মনুষ্যের জীবন অত্যই আসকে গুরুত্বপূর্ণ মানে বা তুই কয়েল কাই সে ফটো বোঝা গেছে কয়েলটি সে ফুটলাং আমাং সামককে খরকসানে আমা সিরি তিপ্রাসানো মা খরকসানে আমা ওই বকক সাকা তিনি বিন বসানা ফুলবই তুই রক নংজানাই মানে নিউসলো রাজনীতি খাইলে গাঙ্কাই আবো বেলাই লাসিক মাসিং চা কক কারণ তুই সিনি প্রত্যেকটা বরণের জীবন আসকে গুরুত্বপূর্ণ মাইছে বরক টঙ্গই মানো সালসা তুই নিয়ে সালসা বরক টঙ্গই মেয়া অবাহাই চিকন যে বেসিক সিনি নাংমানি মানে রকম রাজনীতি খাইকা তা আবনো সিনি ও কচুসরানি এলাকানি জনগণ নরম বিচার খাইদি খতং ধুল সাবাই দিগানি তাং সাবাই নরনে তিন নানে বা এই কাংমান আবো কোন দিন হামগলা বা লামা যে হারপেক টিপেক নুগুই তংমানি আবো কোন দিন হামগলা আবন বাগৈ আনি যত ও খাজারি তাকুতে বুকুকসং আনি মায়া গানাং তাকুকসং ও যে কচুসরানি প্রত্যেকটা ও বলরাম এডিসি অংথু বা নিনি প্রত্যেকটা জায়গানি যে ও এলাকানি বড় ও ভেড়া ধরো বিজেপি নো বুট দিদি সিংনং খালি 2 বছর সময়সানো 2 বছরের সনো সুযোগ রই নংনা বাহাই কাইসিং লামা তৈ কারেন্ট বিশেষ মানে ইম্পর্টেন্ট গাই লামা বাই তিনি সিংহাবো অবশ্যই সিং 2 বছর বিসিং কমপ্লিট খাইনাই সিং তিনি নংনা কভারি কলাঙ্গো আবো বেলাই ওয়ানা মা সিংসা বরক যত নগ যে নগ থাঙ্কা বনো লামা বাই তিনি কক মাংসাকা লামা বাই তিনি কক মাংসাকা তো আবো বেলাই ওয়ানা মা সিংসা কক जों सरकारा फाइके आबनो ओ जे कचुसरानि प्रत्येकटा एडिसिओ जों जे लामा तुई आबो जों रिजांनाय एबं 2 বছর পরে যদি जों क्लाइमालि आंकाय नरनसरा फाइरम जे अफिसो आं तिदि कबरि पाइथां कचुसरानि सिमी अमितनि kokthum chini khora
एडिसी चौबारिनो बुस्काउन्टनोबै चासलो राधा मोहनपुर भिसिने दालबिदल आमसेवा डोर टू डोर क्याम्पिङ खलाइका 17 पेकवाजला जन्मेन्जन गर्ने क्यान्डिडेट गीता देवबर्मा आशलो बिने लगेको मञ्चका बोदन देकुवन आदङ र आज हाले डोर टू डोर क्याम्पिङको 17 पेकवाजला जन्मेन्जन गर्ने क्यान्डिडेट गीता देवबर्मा कार्य मञ्चका कचा मन्त्री मेवर कुमार समातिया टीडब्ल्यू एभरेस्ट डिस्ट्रिक्ट ने ताङफा नाइसमारे देवबर्मा खबै कुवन आदङ र आज हालो राधा मोहनपुर भिसिने लुकुरोक बाइ नकनको थांगे मालाइका पेकवाजला जन्मेन्जन गर्ने क्यान्डिडेट गीता देवबर्मा अवन यागुलो न आमसने लुकुरोक बाइ कोक सालैबै बरने दालबिदल संसालने कोक नब खनाखा आशलो पेलाइ मंग अंखरै लुकुरोने का हमसुबा सुमन का क्यान्डिडेट गीता देवबर्मा अब हाइकेन 17 पेकवाजला जन्मेन्जन गर्ने क्यान्डिडेट गीता देवबर्मा कोक शाखा बेलेगखेन हामबाय दिनै चिनबो राधा मोहनपुर बिसि अब हुँदै 4 नम्बर वार्ड बिन्दामुरापाड़ा ओ जगह जों फाइलायका दिनै एज अ डोर टू डोर क्याम्पेइन ओ जगह फायै बेलेगखेन खाकथांखा दिनै अनेक चाक्रा रक हमी रक मानथालिया बर एकदम खातुंलायना सिंनायजा आं मालाय बर खुब खुसिंखा ओमफ्राय आंबो बरनो नुगै बरक जे आनो नासिङै दंमानि आ खबर खोनावै आं बेलेगखेन बर माने कामनो मुसुङो खाबु खाकामका बर आनो ताननि बागै नासिङै बर बुबाग्रानो एकथाय बेलेगखेन हामजागौ हायसि आसो बयस्क बरक साव जों जेसे सारकथां तंसा बुबाग्रानो लगिरि थानायनि बरक सामानि बन कमिटमेन्ट नुगै आं भाने बेलेगखेन बखा तंथका ओमफ्राय जोंबो वान सुगानाव हायसि आसो अखरा रखसे बुबाग्रानि प्रति आसो के तानुङै दं ओमफ्राय जरा ताखौनो बुबाग्रानि बागै वान सुगमायर बरनां अन क्यामेरा सानामि सुगु हायि जोंते बो थानजांलायनाय जोंनि थानजो टेक्नोलॉजी जोंनि लामा जोंनि बुबाग्रा जोंनि बागै लामा जों केप्लें फ्लाइ सानामि दङ अ लामाते जों थांलायनाय बुबाग्रानि मुचुंकै दंनाय जोंनि हानोजों दिफ्लिं नारलायनाय राधा मोहनपुर निस्मी बिप्लबनि गौथुम चिनी खरां साशाला शिमना चौमाकारिनी क्यान्डिडेट रविन्द्र देवबर्मा पश्चिम चाँदपुर भिसी वर्गाचिया पारा डोर टू डोर क्याम्पिङ खलाइका आशालो मञ्चका बदल्ने दैकुवन आदङ र 12 तारिख बुट हैन हामीले 12 तारिख बुट तिनी ताकलाइनि प्रार्थी तिनी बरं रविन्द्र देवबर्मा आंग्रो समारियो जों बुट दिलायनाय तिनी बुसुक बुसा रङि बागै आशालो डोर टू डोर क्याम्पिङ खलाइमानि यागुलो कक्सनानि थांगै शिमना चौमाकारिनी क्यान्डिडेट रविन्द्र देवबर्मा शाखा जों तिनी फुंनि सिमी पश्चिम चांदपुर नियाखेबा 13 सिमना केन्द्रनि बिसिङाव क्लाइजाक एडिसि केन्द्रनि बिसिङ क्लाइजाक सिनि अर दुईटा बुट अ बुटनि बिसिङाव जों तिनी कायसा डोर टू डोर नग थांगै सिनि अग्रा साखरा रकबाय सिनि अरनि बुटार्स रकबाय जों मालायका आबुनि लगे लगे जों लामबोतो हिमबै सिनि बुबाग्रानो लब लायो जों तिनी तिनी मिसिल बख्लायलायका तिनी जों सानानै मुसुङो जे त्रिपुरा सारक मुथांजांनानै हिंखाय कायसाना लामा अबंका बुबाग्रा जे दल दफानि बागै दफानि मानथायनि बागै दफानो फियगनानि बागै त्रिपुरा सानो यक सारिनानि बागै सायानि याकारै जे लिडार अब के बुया बंगासिनि बुबाग्रा बियर रिपोर्ट चिनी खरां ताबो किसान लेंलमनि जरा तैबा हास्ते हायुं तै हागतने कक्तमा तबै फाइबि तंगो लेंलमनि यागुलो তুমি আছো রান্না ঘরে
তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছে জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই From Lychee Drinks, refresh your feelings. Tabu koktama shukroboi. Bampur Kotal Kamini, 3 times Arania Southern Zamatia, Nog the Bororo Subasu Kolaka, 21 Maharani Selakang candidate Sike Samatia, Avulia Gulo, Lalgiri, Kushia, Hatayo Qatar Party Office, State Board Office, Fiogurika, Maharani Selakang candidate Sike Samatia. Buskangni edisi chong barana tewi joto thangkarang bodol ni candidate drop by Baksakino 21 Maharani Selakagni candidate Sike Samatia Bochong barane pirmunga angkharjak abo haikina asholo poilano Bampur Kotal Kamini thui thangjak arena sadan Jamatia ni nokni boro rono suba sukhlaika Orangnya Sadam, Jamatia, orang new Bampur, Lalgiri, di sini. और मैंने तीन कॉन्फ्रेंस तथा स्टार्ट था और स्टार्ट हुआ था हाथ हमारे ने शेयर करने में और लाभ प्राइस ऑफ बेटा और नगर पेन बेटा जो तो ताकू बुक बम शादी और अफेयर में बेटा जे और नगर पाई ताकू बुक बम शादी जरा था पानी मेरा और जो तना और मुख्य मिल और परस्पर अंगना निंदा है और नहीं बनी बुक दांसो माने बनी बुमातम को बरन ताकू करो आसाई खाओ चला खराब बुरी एक चला खराब था बुरी खराब था होइतना बरजो तक समय जाता अगर हम समय जाता जिनी जिनी बड़ा और नहीं बनी आत्मा शांति का फंक्शन बजे रखन फंक्शन और शांति का फंक्शन दे बहुत साता फंक्शन बनी साबुतोई बनी बुतोई साबुतोई जाते तो करना बजाना हमारे रखन जैसे संग जिनी सब माना संग वो माना करते हैं हमारे रखन हमारे सर प्यार कोई Abuni yagulo Lalgiri ni khongsa hathai kamibo Kotal Party Office State Board Office Fiogurika Maharani Selakangni candidate Sike Samatia. BJP IPF CPM te independence basaran baksa khali ro nai BJP CPM basarai ro te independence basaran baksa khali ro nai CPM masanak ti promotion apply khai le nai इसी ने और नेगा पार्टी ऑफिस काम बूथ ऑफिस समिति ने प्रोप लाइका और नो जो तो वॉरियर्स ताकू पूरा और मदद से क्या जों जो तो जोंनि जे ऑब्जेक्टिव जों जे नायमानि अनो जों आलोचना खालाया जतन और खादों खाजाय अग्रलाइका खा टंखा समय टांखा जे बुसां इलेक्शन जों जतन खानसा खायो महाराजानि जे कैंडिडेट प्रमोट पार्टी नो वोट रवै अप्लाई खायनाय Bureau Report Jini Khora Sasalo Fane ADC Chongbarano Rugu Monpatar Amsani Lahal Lamparawa District Administration to Dimung by Klaizaka Route Mars. Asalni Route Marso Manjaka South District DM Muhammad Sajjad P, South District SP Moria Krishna C, Additional SP Suman Mazumdar, Santibazar District Police Officer Bapit Debarma, Monpatar Thadane OC Jayanta Das, Santibazar Thadane OC Raju Datta Nokhovoi, Tekovon Adongro. जो एडीसी इलेक्शन है आप लोग को पता है इलेक्शन हमारा डेमोक्रेसी का एक सबसे डिवाइन एक गुरुत्वपूर्ण प्रोसेस है वो अच्छे से शांति से न्यूट्रली पीसफुली होना है और उसमें मेन रोल है इलेक्शन कमीशन और स्टेट पुलिस का
तो हम लोग जैसे एसपी साहब ने बोला वो लोग डिटेल में तैयारी किया, इंटेलिजेंस भी लिया, कहाँ कहाँ छोटा मोटा इश्यूज भी वो टाइम पे हैंडल कर लेते हैं। साथ में जैसे एसपी साहब ने बोला पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, और हम लोग रेडी है। फील्ड में डीएम है, मैं खुद आया है, एसपी साहब साथ में है। कहीं पे भी कोई भी छोटा भी दुर्घटना होगा, लॉ एंड ऑर्डर इशू होगा, हम डायरेक्ट इन्वॉल्व करेंगे। और एसपी साहब से अभी बात हुई कि हमको हायर लेवल से भी क्लियर फ्रीडम में अगर कोई भी कुछ छोटा मोटा एकदम इंडिपेंडेंटली बोल्ड एक्शन लेने के लिए कोई भी कुछ छोटा मोटा इशू होगा, लाठीचार्ज ये सब भी होगा, मतलब कोई लॉ एंड ऑर्डर में पीछे नहीं जाएंगे। कोई भी छोटा इशू होगा तुरंत पुलिस आएंगे, और ये कॉन्फिडेंस पब्लिक को देना चाहता हूँ। इलेक्शन एकदम अच्छे से फ्री एंड फेयर होगा। सारे पॉलिटिकल पार्टियों का रिप्रेजेंटेटिव से भी हम लोग बात किया है, वो लोग भी एश्योर किया है कि एकदम पीसफुल इलेक्शन करेंगे। पीसफुल इलेक्शन का कल्चर हमारा इधर है ही, वो आगे रहेंगे, पुलिस के सपोर्ट में हम लोग अच्छे से करेंगे। और कोई भी किसी को भी कोई कंप्लेंट है इलेक्शन को लेके या छोटा मोटा कुछ भी इश्यूज है, आपका लोकल पुलिस स्टेशन है, हमारा भी आरओ है जो एसडीएम है। और इसके बाद हम लोग सबरू में भी ऐसे जहां जरूरत है उधर हम लोग प्लान करके सिचुएशन के हिसाब से जरूरत है तो और एरिया डोमिनेशन और रूट मार्च करेंगे। अभी एडीसी इलेक्शन आने वाले हैं, अप्रैल 12 को है, बट उसके पहले ही प्रिपरेशन शुरू हो जाता है लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल मैनेजमेंट सबके लिए। तो आज हमने सोचा, मैं और डीएम सर हम सोचे थोड़ा एरिया डोमिनेशन और विजिबल पेट्रोलिंग कर लेते हैं, तो उस मकसद से आज हमने किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो डीएम सर तो है, मैं हूँ, उसके अलावा हमारे पुलिस है, टीएसआर भी है। तो टीएसआर के लगभग 70 लोग ऐसा कुछ है, पुलिस के भी लोग हैं, तो क्लोज टू अराउंड 100 हो सकते हैं आज जिन्होंने हमारे साथ पेट्रोलिंग किया है। और हेडक्वार्टर के सीनियर ऑफिसर्स भी है, एडिशनल एसपी है, सीएसआर के डिप्यूटी कमांडेंट है। तो हमारा मकसद ये है कि थोड़ा जनता में पब्लिक ट्रस्ट हो, कि हमेशा जब एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस मिलकर इलेक्शन के टाइम में काम करते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है फ्री, फेयर एंड पीसफुल इलेक्शन। तो उस स्पिरिट में हमने आज एरिया डोमिनेशन शुरू किया है, आगे भी चाहते रहेंगे। आज ये 26 जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, बीरचंद्र नगर गलशी का कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो इसमें हमने किया है। कल परसों या आने वाले दिन में हम 27-28 में भी और भी रूट मार्चेस करेंगे। शान्तिबाजार निसिमी विक्रमनी कक्थुम चिनी खरां खरकसा उमरकासु गेस्टिकले बुतो खलाइजाकमानि पार्टी मुंगो फासल हर आमतली थानानि पुलिस एरेस्ट खलाइखा ओएनजीसीनि जुनियर फायरमैन दीप गोलाब दासनो सासल बन दरबार नगति शाखा खनि शाखा आमतली थानानि ओसी परितोष दास आसामनि पार्टी मुंगनोतेबी आमतले थानानि ओसी परितोष दास शाखा लाइथानाय 23 मार्च सालमारिवा ओएनजीसी कॉलोनी आमसाइवा उमरकासुगिया खरकसा शिकले थंगते थंगते ओएनजीसीनि जूनियर फायरमैन दीप गोलाब दासनि मालखुंगो कालार शिलिरमानि कक्तमा आ पार्टी मुंगनो एरेस्ट खलाइजाखा हनै ओएनजीसी কোয়ার্টার কমপ্লেক্স কোয়ার্টার কলোনিতে একটা নাবালিকা মেয়েকে মারধর করা হয়েছে। এই ভিত্তিতে আমরা একটা সুনির্দিষ্ট একটা মামলা নিয়েছি আমতলী থানায় কেস নম্বর 25/26। এই মামলা নেওয়ার পর উক্ত কেসের যে আসামি দীপগোলাপ দাস তাকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি এবং আজকে তাকে আদালতে প্রেরণ করেছি। তার নাম কি স্যার? দীপগোলাপ দাস। তার বাড়ি কোন জায়গায়? দীপগোলাপ দাস সেও একজন ওএনজিসির ফায়ারম্যান হিসেবে চাকরি করে। বিশালগড় নিসিমি জীবনী কক্থুম চিনি খরা Kedungma zora romino thangfaini jengzalo kalaijak South Ampi Panchayatni lokora boroni thangfai khalainani jengzalno sokormnani siyasapna harja gahanke faini edisi chongbarani bud boycott khalainai hani shaktar mureka amsani lokora Amsani lukuroni koksil samung chongwari ganawa hinke simino neta mantri rokne mukhang nogo chongwari laika hinke borokni jengzalno khoroksa neta mantri fanon naikolya hanai lama omong agena ongsa ta pujanto ichuling bai mang jeng hinte himo chini je सरकार फायो थाङो जों आसाते जों अमायखौ जे दुखु मांखा जों वाति मेसे लामा हामिया जाखं जरा कख्लाय बहायनो जों माइरं पजा हरै जों हायगाबो साथि हुङै हायगाबो जाखा ताबो इचुलिं अंखा औ इचुलिं मा बहायनो जिनि ताब जाते आउ दग न दग जिनि आउ तुमुं जों गारि गाखा बहायनो बसाक सापाय कायसा जिरोगि गाफावै
जों ताइ बिलें लायै मा दङ बसाक साकरु पाय रुगि सिका फाफिउ गांगा जों ताबो बसा स्कुलाव थांनानै रैनानै जिन लामासे हामग्राया जों ताबो कायसा डक्टराव थांनानै जिन लामासे हामग्राया लामासे लांमा होनजागो लांमासे लामा होनजागो गा जों माहाय खायो असक जे बुकिवै मा दंहा जों सबना आसाय दंसिनाने जों बुद्रि माने रिनाने नै खाखाय दंफाय जों ओ बुद्रिना रावनो जों मुजुलाया एदिसि फायो थाङो एदिसि फायो थाङो हाबां फाय थांपानसि जों बुद्रिनाय मुजुलाया जिनि लगे जिनि अक्रा रावनो बो फान्दै नायखा যত जिनि एसे जिनि हयते बो जों थाङै बो नायखा गाव साय बो नायखा जों हाबानो सुरा हामाया तिनि जों जिनि साउथ अफि যত अक्रा चाक्रा ताइ ब्रै राव जतन पालखा तिनि जों कक साबलायखा जे जों लामा मायासा जों बुद्रिया हनैनो जों संलायखा तिनि अर डिसिसन नखा जनो जे फायै जे आव बुद्रिदि नै जे लामा रिनाय नै साफायखांखा कायसा जों इमप्रुभ नावै जों आबनो एक्सेप्ट खायने हायफेनो जों जे ताव साक जाराराला जों बुद्रिया हनैनो जों जतनो संलायखा सिनि बुरिराव जत सिनि साउथ अम्पिरिया गाबो जों जतनो गामिनि बरग्राव खादुजाक लामा हामियाके आंबो बुद्रिया लामा हामियाके आंबो बाद्रिया हनै जतनो जानि जार सहमत तैयै तिनि जों अर कुथुम लायै बुद्रिया नै जों वानसो लायखा का आबो आं रिक्वेस्ट खालायनाय जों केबो कुनु पलिटिशियननि एगेन्स्ट होया बीजेपी त्रिपुरा मथा सीपीआईएम बा कांग्रेस कुनु पलिटिशियननि एगेन्स्ट होया पलिटिक्स पार्टीनि एगेन्स्ट होया जों जत पार्टीनिनो तिनि अर दङ जों जत पार्टीनि बरकनो जों जतनो जानि जार पार्टीनो खालायो केबुनि पार्टी ता खालायदि जाकार दियाबो जों हिया ताइ बुट रिनानि एरियानि बहायनो जों केबुनो बाय फोर्स खालाया जतनो जानि जार सहमतैनो जों तिनि अर बुदिया नै बसेना लायखा जत दिक पर्यन्त चिनि बागै लामानि एकटा एसुरेन्स जे रुलिं तंनायफा नंथों जे एडमिनिस्ट्रेशन तंनायफा नंथों बरक चिनि बागै एसुरेन्स रि माया हंख्लाय जों बुद्रिया नै जतनो सहमतै जों तिनि अर बसे लायखा तै जुदिनो जोङो बुद्रि रिनानि मुतु हंख्लाय एनी कैंडिडेट फ्रॉम एनी पार्टी ब्राव रेवेन्यू स्टाम्प पेपर तुबि फाइथों बा जोंफानो रेडी खालायनाय जोंनो एकटा समय रेडी आरो जनो एसुरेन्स रिवै रेवेन्यू स्टाम्प पेपर आव जोंनाव बागै लामा रिमाननाय नि गसे कांके जों बुद्रिनाय बियो रिपोर्ट चिनि खरां जासला आइजिएम साखामनगो सागनाय जागनानि बागै फाइनाय पेशेंट रग बाय आइजिएम हॉस्पिटल खरकसा डॉक्टर काहामके कक सायाखाने ककसिल सामंग रवै खादु जागमानि ककसाका पेशेंट नि नकनि बरर आपाति मनोतेबे आइजिएम साखामनगो सागनाय जागना फाइनाय रग खादु जागलायबै जले जागमानि ककसाका आ ककसिल सामनोतेबे उफला काफला साखा आइजिएम साखामनो ভগবানের স্থান তারাই যদি খারাপ ব্যবহার করে মানুষের লগে তাহলে মানুষের সরকারি হাসপাতালে আহন তো সাইডে দিতে দিব কারণ এখানে এসে মানুষ তো হাতাফাই করতে না কারণ মানুষের শরীরে সেই শক্তি নাই মানুষ অসুস্থ শরীরে এসে কি তারা লোক হাতাফাই করতে হইব না বাজে ভাবে খারাপ ব্যবহার করতে হইব তারা যদি এরকম করে তাহলে সরকারি চিকিৎসায় মনে করি না ওই ভালো মানুষের সুস্থ হতে আর বেশি করে অসুস্থ হইব তারা ব্যবহারে আর আমার সামনে একজন পেশেন্ট পার্টি আইছে মানে খুবই খারাপ অবস্থা তাই প্রেশার এতই হাই ভর্তি তাই ভর্তি না করে তারা গল্প লাগাই দিচ্ছে তো তাই না ফেরা কাইন দিয়ে দিচ্ছে যে আমি এখানে মনে মরে যাম তবু আমার ভর্তি করাইতো না এমন অবস্থা তো তারা তো গেছে অনেক কষ্ট নষ্ট পায় তারা মানে মানে কেমন একটা অবস্থা হয়েছে বৃষ্টি মহিলা গালাগালি করতেছে ডাক্তারের দুর্ব্যবহারে তাই না পেশেন্ট মানে কেমন অবস্থা হয়েছে মানে চোখ টোক উল্টি টুল্টি মারতেছে আমরা রুগীদের তাড়াতাড়ি ভর্তি করার লাগবো তারা ভর্তি করাতে চাইতেছে না গল্পই করতেছে না পারে তাই হাজবেন্ড আয় এসে গেছে আপনারা কি গল্প করেন লিগানি বইয়া দেখেন আমার পেশেন্ট যদি কিছু আপনার মানে অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে তারপরে হ্যাঁ তো মেডিসিনের অনেকদিন ধরে সর্দি কাশি জ্বর তো আসার পরে এখান থেকে টিকিট নিয়েছে 29 নম্বর ওয়ার্ডে মানে রুমটাতে যাওয়ার জন্য করছে গেলাম যাওয়ার পরে দেখানো হইলো তো আমার তো দীক্ষা শাস্ত্রে পরে
প্রচুর পেশেন্ট বাইরে আছে। তো ডাক্তারের প্রথম মোটিভটাই একদম বাজে, যে 10 মিনিটে সব দেখা দেবো, 10 মিনিটে সব দেখা দেবো, মানে মানে রুগী বলেই মনে করতেছে না, মনে করতেছে যে এখানে গরিব মানুষ আইছে, এরা যার সাথে ব্যবহার করলেও চলবো, কোনো ব্যাপার না এরকম। সঙ্গে একজন ম্যাডাম ডাক্তারও আছেন। তো আমরা একটা দেখার পরে আরেকজন রুগী আইছেন, খুব গরিব, একদম গরিব ঘরের। তো উনি বলছেন তার মা তারে নিয়ে আসেন। তো নিয়ে আসার পরে বলেছেন আপনি প্রেশার চেক করেন। তো মহিলা বলেছে হ্যাঁ আমি প্রেশার চেক করে আনছি। করতে করে আনছেন এইভাবে খুদায় কথা বলতেছে। তখন আমি দেখছিলাম, আমি বললাম যে হ্যাঁ ডাক্তারবাবু আমি দেখছি উনি প্রেশারের চেক করে ওই রুমটাতে গেছে, উনি প্রেশার দেখাইছেন। আপনি কি ডাক্তার? আমি বলছি না আমি তো ডাক্তার না, আমি এখানে একজন রুগী নিয়ে আইছি, কিন্তু উনি যে প্রেশার দেখাইছেন এটা আমি আপনাকে কইলাম, আমি কেন ডাক্তার হবো? আমি ডাক্তার হইলে কি আমি রুগী নিয়ে আপনাকে চাইনি? হ্যাঁ অপদার্থ মহিলা, অপদার্থ এসে আমি বলছি যে আপনি এই সমস্ত কথাবার্তা বুঝেছেন কেন, এইভাবে কথাবার্তা? একটা পেশেন্ট, তারপরে আপনি মনে করতেছেন আপনি ডাক্তার, আপনি যা খুশিটা ব্যবহার করবেন, এটা হয়ে যায় না, এভাবে কথা বলতে পারেন আপনি যা খুশিটা ব্যবহার করতেছেন। এমন সময় আরো পেশেন্ট আই বলতেছে যে হ্যাঁ আমাদের সাথে এরকম ব্যবহার করছে। কে উনি, কে ব্যবহার করছেন? অনেক পেশেন্ট করতেছে, এই যে উনিও করতেছেন। ডাক্তারের নামটা আমি ঠিক জানি না, কিন্তু হ্যাঁ 29 নম্বর ওয়ার্ড। তারপর আমি যখন মানে খুব প্রতিবাদ করলাম যে এইভাবে মানে আচরণ করা ঠিক না, আপনি এইভাবে কেন করতেছেন, আপনি অপদার্থ, এই সমস্ত কথাবার্তা করতেছেন, আপনি কি পাইছেন মানুষের? রাজাখরা আগলি নিসিমি প্রণবনি কহথুম চিনি খরা Saya lamati ke petrol falma ne party monggo gonar somni ne josna petrol palm administration ne bakhakte rezaka shokos notice. Asalo administrative ne khoraksa officer saka gonar somni wa saya lamati ke petrol faljak tongmane kokma manjak tongmane haikeno zaito goi naituk mane yagolo petrol palm ne nok phangno rezaka shokos notice. ঘটনা ছিল কালকে এক ব্যক্তি সম্ভবত একটা প্লাস্টিক কন্টেনারে করে পেট্রোল নিয়ে যাচ্ছিলেন, তো ওটার উপর ভিত্তি করে এটা কমপ্লেন হয়েছিল। ওই কমপ্লেনের পরিপ্রেক্ষিতে আজকে ইনকোয়ারিতে আসা, তো ইনকোয়ারি সারলাম আমরা, ওনাদের সুকোজ করা হবে এবং ফর দ্য টাইমিং আমরা ওনাদের বললাম যে ক্লোজ থাকবে কতটুকু ক্লোজ থাকবে বলতে পারছি না, রিজলভ হলে পরেই আমরা খুলে দেবো, এটাই আমাদের আপাতত সিদ্ধান্ত। রাজাখরা আগলি নিসিমি প্রণবনি ককথুম চিনি খরাং Tinini koktuma asuk zara toino tebo haste hayongte hakotone koktuma saimana bagay chayawi nabitangri chini khora. Langlaman iya gula hanya hai lamsogo sini kobra koktumawo. Hanya hai fadi naile firana tenine koktuma bakrogro. Partial horror TR07A1834 marine khungsa bulero malkhung sidi karang smuggling klaina ne thangi tawani zorawo amtole thane police by kasusaka a malkhungo naijokui manjaka kaisis ne packet bishingo 578 kg sidi karang pajimungo malkhung ne driver na arrest khlaika amtole thane police Sashala Shimbukjak ni Halampara te Riangpara Amsebo door-to-door camping khlaika Demsara Kosasora ne candidate Bipin Debarma Ashala bini logo manjaka BJP ne Adong politics Debarma no khoboi de kuban Adong ro Sashala 17 Pekwazala Janmen Jainagar constituency ne Khatung Bazar Amsebo Kaithang VC Lukurona te Hathi Kutum Panda Khlaisaka Ashala Dalbidal Bodolia Karetu family ne 15 voters rongka Titra Motha Bodoni Bana ya pare Borona Lamja Sobai Nahar ka Pandom Manjana Narwairo
Sasalo 6 nung mano soilengta ke saram kamyo khlaiza ka kaisa nokla kutum panda o panda ne bishing tino dal bidal bodol ya kare 14 family ne 36 voter rongka chekra motha bodol ne bana ya kare borona lamja subai na ka candidate Hollywood Jakma MLA Foldang shil rokhobai ko bone adong ro एडीसी चौंग बारिनो बुस्काउं तोनवे बलराम बेसीवा door-to-door campaign खलाइखा देमसरा कोसुसरा ने कैंडिडेट बिपिन देपरमा आशलो बिने लगे मानजका बदलने टेकओवर आदमरो एडीसी चौंग बारिनो बुस्काउं तोनवे आशलो राधा मोहनपुर वीसी ने दालबिदल आम सेवा door-to-door campaign खलाइखा 17 पेकवाजला जनमेन जनडकर ने कैंडिडेट किताब देपरमा आशलो बिने लगे मानजका बदलने टेकओवर आदमरो Sasalo Shimna Tomakarini candidate Ravindra Debarma Pochim Chandpur VC Vargachia Para door-to-door campaign Khlaika Ashalo Manjaka Bodol ne takeover Adamro স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার কাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরায় 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 Saboni nang Agartala. Saboni nang Bishramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party muno dui na tong plaza. Hasteni thungkrung tongkhor. Tiaba dangmani sora uro zaknai purong mong. Kok shanai holong chirok hognai hasteni hapong khatai. Joyoi nai tong dinaro chini khora. Refresh your feelings. শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের সাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাইবে লং তরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন
jadi waksa-masa banyak tapal jadi Atal komi kriyo nang takelai di jadu Lano mokol cinti takas ledi Mai dulur shani bagi hano tapal di Dulsharoni kinano tapal di Yakshi yagani boya no takiri di Ubagano kabai poito kledi Deshupano kashudi, kashudi, kashudi Deshupano kevengi, kevengi, kevengi Beba kevengu no shiba Bakale 5B9 Oh 5B9 Kansa 5B9 Bubaga 5B9 Isha jihania acukai ni bagia Kebono pan punungania Parti sarti henai tengania Jumpai